अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पे स्केल रिवीजन 2026 और अडाक रिलीव 2026 7% के अलावा बड़ा अलाउंस डी फ्रीज कर दिया गया, जिसका फायदा होगा ग्रेड वाइज रनिंग बेसिक पर माहाना बड़ा इजाफा। फाइनेंस डिवीजन का नया नोटिफिकेशन, उसकी अहम वजाहत। अच्छा, इस डिटेल से पहले आपको बताते चलें कि चूंकि तनख्वाहें बड़ी हैं तो आप टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। एफबीआर ने सैलरी टैक्स का नया स्लैब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैलकुलेटर भी आ गया है कि आपकी तनख्वाह पे कितना टैक्स होगा। मैंने इस पे अलहदा से वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप अपनी तनख्वाह पे टैक्स खुद मालूम कर सकेंगे। पेंशन पे भी टैक्स है, लेकिन कितनी पेंशन पे टैक्स है उसकी तफसील उस वीडियो में। अच्छा जी, अभी देखें, एक है छोटे सरकारी मुलाजमीन और एक है मखसूस मुलाजमीन। ये 21 जुलाई 2026 जिस दिन पे स्केल रिवीजन हुई है उसी दिन का नोटिफिकेशन है। एग्जेक्टिव अलाउंस ग्रेड 17 से ऊपर, ये भी सरकारी मुलाजमीन है। अच्छा, आप छोटा सरकारी मुलाजिम बोलेगा मेरे लिए तो ये है नहीं, तो मैं क्यों ये वीडियो देखूं? जी, यही तो मसला है। यही तो रहमान बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि आपको जब तक मालूम नहीं होगा कि क्या तफरीक चल रही है, उस वक्त तक ना आप आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे जो मिल गया वो काफी है। जी, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक ही मुल्क है, एक ही इदारा है, एक इदारा है, उसी इदारे का जो ग्रेड 16 तक का मुलाजिम है उसको मिलेगा डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये, और वो भी कौन सी बेसिक पे? 2017 की बेसिक पे। जो पे स्केल भी 2017 के हैं, 30/6/2022 को, अभी तक 2017 के पे स्केल चल रहे थे। और उसी इदारे का जो ग्रेड 17 का अफसर होगा उसको मिलेगा एग्जेक्टिव अलाउंस 150%, वो भी 30/6/2026, यानी कि पे स्केल रिवाइज होने से एक दिन पहले 2022 की बेसिक पे। यह है तफरीक। अभी आगे चलें, ये दूसरा नोटिफिकेशन ये जी 100% इजाफा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं पासपोर्ट के, और ये ग्रेड 1 से 22 सब के लिए, ये सिर्फ अफसरान के लिए नहीं है। जो ये तो कुछ इदारे हैं जिनके मुलाजमीन, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन पंजाब के, वो पंजाब जो पेंशन में 3.5% इजाफा कर रहा है और जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दे रहा मुलाजमीन को, एक दफा दिया ये 2022 में स्पेशल पे अलाउंस के नाम से, अब उसके मुलाजमीन इतने अमीर हो गए हैं कि अब उनको इस डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, गरीब हैं ये वाले सेक्रेटरीट के मुलाजमीन, क्योंकि इनके लिए महंगाई भी ज्यादा है। और जो जिनको एक दफा ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया स्पेशल अलाउंस के नाम पे, जब वफाक ने दिया था 2022 में, जबकि वफाक ने 2024 में भी दिया, इस साल भी दिया, तो अब कौन सा आपने इन मुलाजमीन को कोई खसूसी पैकेज दे दिया है या इनके लिए कोई चीजें सस्ती कर दी हैं कि इनको अब किसी स्पेशल अलाउंस की जरूरत नहीं है? हाँ, इन मुलाजमीन को जरूरत है। जो इसी तरह केपीके के सारे एक जैसे हैं मुलाजमीन, जो है ना वो बटे हुए हैं। एक कहेगा जी ये फलां पार्टी की हुकूमत है, तभी तो एक नहीं होते। तो आपके सामने है जी, ये केपीके है और ये पंजाब हुकूमत है, दोनों पार्टियां आपस में अपोजिट हैं। दोनों ने क्या किए? 2022 में दोनों ने डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया, तो अब कौन सी जो है वो नहरें बह गई हैं शहद की, दूध की, कि इन मुलाजमीन को न केपीके दे रहा है, न पंजाब दे रहा है, न सिंध दे रहा है। अलग अलग हुकूमतें हैं ना जी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, मैं तो कभी सियासी बात नहीं करता, केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। मुलाजमीन कह रहे होते हैं ये फलां की हुकूमत है, इसलिए तो आपके सामने है जी, तीनों सूबों में अलग अलग हुकूमतें हैं, बल्कि बलूचिस्तान में जहाँ पे इस वक्त मुलाजमीन को के साथ सबसे ज्यादा बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां पे भी जो सबसे बड़ी मुलाजमीन की हमायती जमात है उनकी हुकूमत है। तो ये हुकूमतें किसी की भी हों जी, मुलाजमीन के लिए ये जो हैं जिनको ये अलाउंसेज मिल रहे हैं, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। इनको कौन सा एहतजाज करना पड़ा? घर बैठे इनको सब कुछ मिल गया। इसी तरह जो हमारे फोर्सेज हैं जी, ठीक है उनके नेचर में जो है वो ड्यूटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी उनकी तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा स्पेशल अलाउंस दोबारा, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रियल है, 50% अफसरान को दोबारा मिला है और जवानों को 10%। ये अब महकमे का अपना है क्राइटेरिया है कि जी उन्होंने अफसरान को इस कुछ ये जो अलाउंसेज हैं ये छोटे तबके के ज्यादा हैं,
یہ جو ہیں یہ جو الاؤنسز ہیں یہ افسران کے کم ہیں، یہ بھی تو دیکھا جائے نا جی۔ اور اچھا جی، اب ڈسپیورٹی ریڈکشن الاؤنس، اچھا جو وفاق کا ایک سوال پوچھا جا رہا تھا، سوری بار بار، کہ جی 2024 کا جو اڈاک ریلیو ہے جی، وہ چونکہ آپ کا تھا، اس میں ہر چھوٹا سرکاری ملازم بھی تھا، تو اس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ڈیپ فریز تھا 2024 کا، اس کو، یہ رننگ بیسک پہ تھا، اس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو تھا نا جی پے اسکیل ریویژن کا، اسی کے اندر یہ انہوں نے ایک شک ڈال دی تھی۔ پنجاب نے تو باقاعدہ نام لے کے بتا دیا کہ 2024 والا اڈاک ریلیف فریز ہے، وفاق نے یہ بتا دیا کہ جو پرسنٹیج بیس جتنے بھی پہلے ریلیف ہیں وہ سارے فریز ہیں۔ تو آپ کی تنخواہیں جو آئی ہیں اس میں 2024 کا اڈاک ریلیف، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جو پہلے فکس ہے وہی ہے۔ ہاں جو ابھی نیا اڈاک ریلیف ہے 2026 والا 7%، یہ فریز نہیں ہے، یہ آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ ہے جی، ایک چھوٹا سرکاری ملازم اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ملک میں، اور ایک جو بڑا ہے، اس لیے تو امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تفریق ہے، رحمان باجوہ صاحب نے بھی اسی تفریق پہ بات کی ہے۔ جبکہ ملازمین جو ہیں وہ کہاں بٹے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ایک صوبائی ملازم کہتا ہے وفاق کھا گیا، وفاقی ملازمین کو زیادہ مل رہا، کوئی نہیں زیادہ مل رہا بھائی، یہ ہے 15% ڈسپیورٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، جو ایک 15ویں 16ویں گریڈ کے بندے کا 4 سے 5 ہزار بنتا ہے۔ فرق تو یہاں ہے، یہاں بھی بڑا فرق ہے۔ ایک یہاں پہ 16ویں گریڈ کا بندہ ہے اسی محکمے کا، اس کا تنخواہ میں فائدہ ہو رہا ہے 4 سے 5 ہزار، اور دوسرا جو اسی ادارے کا ملازم ہے اس کو تنخواہوں میں فائدہ ہو رہا ہے 40 سے 50 ہزار۔ یہ تفریق ہے، اس تفریق کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ تفریق پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی جی یہ تفریق ختم کرنے کے لیے، الاؤنسز میں اضافے کرنے کے لیے۔ وہ کمیٹی کہاں گئی؟ اس کمیٹی کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی۔ ملازمین کو، جو عام ملازمین ہیں، ان کو یہ ڈسپیورٹی ریڈکشن الاؤنس، وفاق والوں کو بھی یہ 15% بھی لڑ جھگڑ کے لینا پڑا آخری رات تک، بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ ملازمین جن کو کہیں میرے خیال میں آواز بھی نہیں اٹھانی پڑی، اور ان کو گھر بیٹھے الحمدللہ سب کچھ مل گیا۔ یہ ہے ایک ملک کئی دستور۔ اور خصوصاً جو بیچارے پنجاب کے ملازمین ہیں نا جی، ان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، ان کی پینشن، ان کا کمیوٹ عام جو وفاق والے ہیں یا باقی صوبوں سے، ان سے آدھا بن رہا ہے۔ یہ تھی جی آپ تک ایک اہم بات پہنچانے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں۔ اللہ حافظ۔